What am I doing? ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି? So friends, I am checking whether my tooth is decayed or not. ବୁଝିପାରିଲେ? କ'ଣ ଚେକ୍ କରୁଥିଲି ମୁଁ? ମୋ ଦାନ୍ତ ପୋକ ଖାଇଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଚେକ୍ କରୁଥିଲି. But I have checked now. It is perfectly fine. There is no tooth decay. Okay? So friends, ମୁଁ ମୋ ଦାନ୍ତ ଚେକ୍ କରୁଛି ପୋକ ଖାଇଛି କି ନାହିଁ. ତାର ଇଂଲିଶ କ'ଣ? I am checking whether there is any tooth decay or not. ମୋ ଦାନ୍ତ ପୋକ ଖାଇ ନାହିଁ. I don't have tooth decay. There is no cavity in my tooth. ମୋ ଦାନ୍ତ ପୋକ ଖାଇଛି. My tooth is decayed. My tooth is decayed. I have tooth decay. I have tooth decay. तो फ्रेंड्स, I hope मो वर्तमान चेक करुछि मो दांत पोक खाइछि कि नाही. मो दांत संपूर्ण ठीक अछि. मो दांत पोक खाइ नाही. मो दांत पोक खाइछि. तो ये सब रो इंग्लिश कहिबा पई आपनको कोनोसी प्रकार कष्ट हेबो नाही. ए वीडियोटी देखि सारिबा परे. तो फ्रेंड्स, आपण माने जानंती बहुत छोट छोट पिलांकर दांत देखिबे पोक खाउछि. तो मु मध्ये सेटा लक्ष्य करूछि. किंतु सेथि पई पेरेंट्स मानको केयरफुल होबा निहाती आवश्यक. प्रत्येक पेरेंट्स निज निज छुआ को जहाँ भी से माने खाउछंती आफ्टर एवरी मील्स एंड जो चॉकलेट खाउछंती स्नैक्स खाउछंती बेसिकली स्वीट आइटम्स ऊपर बेसिक फोकस करिया पई पड़िबो. खाई सारिबा परे प्रत्येक थर पिलांकर मुह को भलो भाबे क्लीन करंतु. चेक करंतु तांको दांत रे किछि रही जाइछि कि ना, किछि लागिछि कि ना. जदि आपण छोट छोट ध्यान पिला मानक पई रखिबे ताहले आपणको पिला कोनोसी असुविधा भोग करिवे नाही तांकर निज दांत को नै. सो आपण माने केयरफुल रहंतु. निज छुआ को सुस्थ एवं सुरक्षित रखंतु. छुआ प्रत्येकटी खाद्य खाइबा परे तार मुह को भलो भाबे सफा करंतु.